Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors mes chers candidats, on se voit aujourd'hui pour vous expliquer le compte rendu objectif mais dans un texte exhortatif. Yani, vu que chaque texte a le type تاعو, a la structure تاعو, a le plan تاعو propre à lui, ça fait le compte rendu objectif نتاعو ماشي comme il pense la plupart des élèves que عندنا un compte rendu objectif standard qui convient à tous les types du texte. يعني كاين بزاف هنا تلاميذ يقولوا لي مدام ديري لنا standard نقدر standard par exemple pour chaque séquence ou là pour chaque projet avec quelques modifications, mais ماشي un texte un compte rendu objectif standard pour tous les textes. Bon, le compte rendu, c'est une technique de résumé qui m'a dans lequel on retient que les idées essentielles. Bon, ce compte rendu objectif est composé de 3 parties. Il y a l'accroche dans laquelle on retire ou bien on relève ou bien on commente les éléments paratextuels. Le titre, les éléments paratextuels, les éléments périphériques qui m'a le titre, qui m'a les paragraphes, qui m'a l'auteur, qui m'a la source et tout. Par exemple, le texte s'intitule يعنون ونحط العنوان composé de يحتوي على وتحطوا لي paragraphes écrit par كتب من طرف وتحطوا. Bon, le résumé, on a deux techniques. Par exemple, des élèves compétents, ils peuvent le plan. Chaque texte a le plan تاعو. وفي هذا le plan راح نتجبدوا par exemple كيما l'argumentatif راح نتجبدوا la thèse, تجبدوا le thème, la thèse, la problématique, la thèse, les arguments هذيك وتحطوهم في الكونت روندو. كاين اخرين ماهمش كومبيتون يتبعوا الطريقه نتاعي اللي راح نحطها لكم, هي بلو فاسيل اي بلو افيكاس وتقدر تدي عليها علامه كبيره. راح كي شغل تستغل زوج حوايج, راح تستغل لو بلون وراح تستغل لي كيسيون تاع الباك, من ثم راح تقدر دير ان كونت روندو اوبجيكتيف. La conclusion فيها la visite de l'auteur. هنا on va insérer ce que veut l'auteur nous communiquer وش راح حاب يوصل لنا à travers son texte. Bon, هنايا راح نشوفوا le texte exhortatif. La partie الاولى كما قلنا il expose un constat négatif. في le plan تاعنا هو راح يهضر على حاجه مش مليحه. صافي واش راح نديرو, l'auteur informe que, l'auteur raconte que لا كان راح عندنا درنا actuellement ولا درنا en 1900 هكذا عطانا une date, ولا تقدروا ديروا raconte que présente يقدم s'alarme ينذر, s'alarme sur ينذر sur par exemple l'aggravement de la situation ولا هالمهم راح تشوفوا نتوما على حسب واش راه يدير. ولا تقدروا حتى ديروا l'auteur dit que, لا كانت une phrase نقدروا نستعملوا فيها dit que نديروا l'auteur dit que. Partie 2, l'auteur argumente dans des arguments باش يقولنا باللي si on fait هاد الحوايج هادو راح نقدروا on peut réussir ولا on peut par exemple faire un changement positif ولا يقدر يقولنا par exemple بلي arguments تاعو يقدر يقولنا يعطينا يقولنا par exemple si on fait pas هاد الحاجه هذه راح سواء يخلعنا باش نديروا حاجه مليحه, سواء باش يكون اوبتيميست يكون ايجابي وكلش, وباش يحفزنا نديروا هذيك الحاجه. يقدر يستعمل هنايا l'auteur reste optimiste et tente de persuader que الكاتب راهو ليك متفائل وراه يشوف باللي هكذا يحاول يقنعنا باللي l'auteur voit que هو يشوف il juge que, il trouve que, il se révolte contre راهو ليك يثور ضد, il s'élève contre ثاني. وفي لا بارتي الثالثه l'auteur exhorte راه يهضر, راه ليك يتحدث راهو ينادي, فوالا ينادي.
راهو ليك ينادي صافي. واش تقولوا؟ l'auteur appelle à, il invite tous les gens à, il exhorte à, il dit que, il demande de ولا المهم il demande que ولا de المهم ça dépend. il avertit le peuple هكذا. المهم نتوما راح تشوفوا هذه هي صافي. هنايا ينادي، هنايا il expose يعرض شيء ولا نتيجة سلبية، يهدر على فيولونس ولا يهدر. هنا الارغيومونت يعني مد حجج، يعطي حجج. هذه هي صافي. هذا هو لو كونطوندو تاعنا ان شاء الله. dans cette vidéo vous avez bien compris. j'espère bien que ان شاء الله راح نطبقوا هذه الحاجه هذه. نخليكم نقول لكم سلام.